الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه. أخوتي غندير لكم الملخص ديال هذا الدرس ديال هذا العالم. شنو قال؟ غنخلص لكم الدارجة. راه الصراع ما بين الحق والباطل راه من أول الزمان إلى آخر الزمان، وهذه من سنن الله سبحانه وتعالى. حنا ما كنعايرو حد، ما كنعيبو حد. الله يهدي الجميع للطريق المستقيم. في أوروبا كان صراع ما بين العلم وما بين الديانة المسيحية، وكان الصراع بيناتهم مختلفين ما بين الحق والباطل. اللي كان على حق في ذاك الوقت في أوروبا، اللي كانوا على حق هما العلماء ديال الدنيا، واللي كان على باطل هما أهل الدين. عندهم بالنسبة لهم علاش؟ احنا فهمنا، قلنا اللي كان على حق هما العلماء، واللي كان على باطل أهل الديانة. علاش؟ أهل الديانة في الكتب ديالهم، في المقدسات ديالهم، كيقول بأن آدم عليه السلام ملي داق من ديك الشجرة اللي منع عليه الله ولا درك، ولا كيدرك العلوم وتفتح عقله في العلوم، والله غضب عليه وجرى عليه من الجنة. أهل الديانة منعوا العلم الحقيقي، لي سيونس اكزاكت. 2+2 تساوي 4، 2+2 ما تساويش 5 ولا تساوي 3، بين كانوا على حق. أهل الدين حبسوا العلم، منعوه، يلون كونفيسكي. ناط المعارضة العلماء مع الشعب تبع الحق. واش نتبعوا الحق ولا الباطل؟ لا، نتبعوا الحق. هما كان اللي على حق هما صحابي العلم، واللي كان على باطل هما صحابي الديانة بالنسبة لهم. كيما ورينا لكم في التراث ديالهم واش كتقول. انتصروا العلماء والعلم انتصر على الديانة، والديانة خرجوها من بلادهم كاع، من الأفكار ديالهم والقراية ديالهم. ولات عندهم الدين هما لوبسكورونتيزم. دابا تيتصحابهم هاد الشيء غيوقع ما بين الإسلام وما بين العلم. بالعكس، حنا شكون اللي على حق؟ هو الإسلام الصحيح، الإسلام اللي في القرآن وفي السنة الصحيحة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي الإسلام ديال الأضرحة والشعوذة. لا، حنا ما متفقين هادو. حنا ما كنتبعوا الشعوذة ولا الأضرحة، كنعبدوا الله وحده لا شريك له. وما المخلوق ما كنقدسوهش. الإسلام كنقدسوا الله وكنعظموا الله. وشكون دابا اللي على حق؟ الإسلام والعلماء راهم على حق، والعلمانيين راهم على باطل. وخصنا الحق يهدر باش نحتموا الباطل، ما نخلوش الباطل يتزاد. خليهم يهضروا كيما بغا. يقدر يتوب، ما تعرف، يقدر يتوب، ولكن الحق خصنا نعرفوه. هذا هو الملخص، بأن حنا العكس ديال أوروبا. كان العلم هما عندهم الحق والدين عندهم باطل، وحنا العلم والإسلام الصحيح هو اللي على حق، وشكون اللي على باطل؟ صحابي العلمانيين. وهذا ما نقولو. ها هو واحد العالم هو غادي يهضر وتصنتروا الهضره ديالو اش كيقول. بسم الله الرحمن الرحيم. هاد العالم، هاد التصويره ديالو، هاد سميتو جون سيمبسون USA. كيقول: La pensée occidentale a connu une lutte intense et dévastatrice entre la religion et la science.
Et aucun penseur occidental ne peut admettre qu'il y ait une possibilité de rencontre ou de conciliation entre les deux. Car la Sainte Bible chez les chrétiens énonce que l'arbre dont le fruit a été interdit à Adam est l'arbre de la connaissance à Adam. Et qu'après en avoir goûté le fruit, il a acquis une plus grande perception. Cela explique le débat qui s'était instauré en Europe des siècles durant pour savoir si on pouvait admettre les signes cosmiques et les connaissances qui venaient des pays d'islam ou s'il s'agissait de les rejeter. L'Église avait jugé que ces sciences, ces connaissances constituaient le péché originel. L'argument qu'elle avançait était puisé dans des écritures qui disent qu'Adam, après avoir mangé de l'arbre interdit, avait acquis une plus grande perception, attirant le courroux de Dieu qui l'avait chassé de son paradis, et cela explique le rejet de toutes les sciences sans aucune distinction. La science fut confisquée, et lorsque les tenants de la science sortirent vainqueurs de leur revanche, en lançant un mouvement dans le sens opposé, tendant à supprimer la religion, tous les moyens furent utilisés, la victoire a été obtenue et l'Église fut réduite à sa plus simple expression, confinée dans un rôle insignifiant. Ce rappel historique explique l'étonnement de l'occidental aujourd'hui lorsqu'on lui parle de science dans la religion. Il ne connaît pas l'islam, il ignore la place privilégiée qu'il accorde à la science et aux hommes de science. Il ne sait pas que l'islam a fait des hommes de science les témoins après les anges. Ainsi, cela est dit dans les versets suivants. Dieu est témoin et avec lui les anges et les initiés, ceux qui détiennent la science qu'il n'y a de Dieu que lui. Coran 3, 18. Tarjama du Coran. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Ne savent-ils pas que la tribu qui distingue Adam des anges est la tribu de la science et que, telle qu'elle est rapportée dans le Coran, cette histoire est l'inverse de celle rapportée dans les écritures bibliques? La science justifie l'évolution d'Adam et ne constitue pas la cause de son exclusion. Voilà ce que mentionne le Coran. Si on leur parle de l'islam et de la science, ils vont croire qu'il s'agit d'un problème analogue à celui de leur religion vis-à-vis de la science. Et cela explique leur étonnement lorsqu'ils découvrent des vérités claires et évidentes dans le texte du Coran. Parmi ceux que cela a étonné, le professeur Simpson, professeur de gynécologie et d'accouchement à l'université de Northwestern à Chicago, USA. Aux savants musulmans et non musulmans, nous citons ces quelques paroles du professeur Simpson. En conséquence, j'estime qu'il n'y a pas de désaccord entre la connaissance scientifique et la révélation coranique. La révélation, huwa al-wahy. Je considère plutôt que la révélation est venue renforcer une époque difficile pour les connaissances scientifiques. Le Coran est venu appuyer la véritable science. Il l'a confirmé, même s'il l'avait précédé. De tout ce qu'on avait dit, il ressort que le Coran est bel et bien la parole de Dieu. Oui, j'affirme que la révélation peut diriger la marche du mouvement scientifique, donner à la science sa véritable place et faire d'elle un témoin de la foi en Dieu, confirmant que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le prophète de Dieu. Sadaqallahu al-Azim. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.